рӯзу рӯзгоратон ба хайр бошад бинандагони азиз. шумо барномаи ҳафтаи варзишро тамошо доред. Дар студия бо шумо ҳастам ман Фаридун Сафарзода ва имрӯз чун ҳамешагӣ шуморо аз рӯйдодҳои муҳими ҳафтаи варзишии кишвар воқиф месозам. оғоз мекунем. ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон соҳиби худро пайдо кард. гӯштини миллии ноҳияи дӯстӣ беш аз 300 паҳлавонро ба ҳам овард. чемпионати шаҳри Душанбе оид ба бокс миёни калонсолон ба анҷом расид. баргузории силсилачорабиниҳои ҳарбӣ варзишӣ дар минтақаҳои кишвар. ғолибони мусобиқаи футболи хурд дар шаҳри Душанбе муайян шуданд. ширкати беш аз 700 нафар дар тамринҳои оммавии пагоҳи рӯзӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстони гиромӣ, ҳафтаи варзишии кишварро аз рӯйдодҳои варзишии шаҳри Душанбе шурӯъ мекунем. медонед ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе чӣ гуна чорабиниҳои варзишӣ баргузор гардид? мо ба шумо онҳоро ба таври кӯтоҳ шарҳ медиҳем. пас аз 10 рӯзи рақобат, ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон соҳиби хешро пайдо кард. дар бозии ниҳоӣ дастаҳои Регартадас ва ҳосилот мубориза бурданд. хуб ҷоми мусобиқа ба ноҳияи Фархор рафт ё шаҳри Турсунзода? дар идомаи барнома тамошо мекунем. 26 феврал дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бозии ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Регартадази шаҳри Турсунзода доир гардид. дар даври ниҳоии бозиҳо ки дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Ҳисор гузаронида шуд, 8 даста аз минтақаҳои кишвар ширкат варзиданд. дар дақиқаҳои аввали қисми якуми бозӣ футболбозони дастаи ҳосилот рафти бозиро ба даст гирифта ба дарвозаи рақиб ҳуҷум мекарданд ва футболбозони шаҳри Турсунзода бошад аз аксулҳуҷумҳо кор мегирифтанд. ҳамин аксулҳуҷумҳо буд ки дар дақиқаи 43-ими бозӣ туп ба дасти дифоъгари бошгоҳи ҳосилот расиду довари бозӣ зарбаи 11 метра таъин кард ва онро Фирӯз Бобиев ба самар расонида натавонист. Исмоил Нуралиев маҳорати баланд нишон дода зарбаро баргардонид. дар идома шогирдони Ҳикмат Ҳузайлов рафти бозиро ба даст гирифта 4 голи беҷавоб ба дарвозаи футболбозони ноҳияи Фархор заданд ва маротибаи сеюм барандаи ҷоми Федератсияи футболи кишвар гардиданд. дар маросими ҷоизасупорӣ намояндагони Федератсияи футболи кишвар ширкат варзида ба дастаҳои ғолиб ҷому нишонҳои фахриро супориданд. Артур Фозилов аз ҳайати дастаи Регартадас дар ин бозӣ муаллифи 2 гол гардид ва беҳтарин бозингари ҷоми Федератсияи футболи кишвар дониста шуду бо ҷоизаи инфиродӣ қадрдонӣ гардид. нахуст ба футболбозони дастаи файзканди ноҳияи Босаи нишонҳои биринҷӣ супорида шуд. дар идома дастаи ҳосилот бо нишонҳои нуқра ва бошгоҳи Регартадази шаҳри Турсунзода ки мавсими равон дар Лигаи олии футболи кишвар ҳунарнамоӣ мекунад ва барои расидан то ба ин марҳила масири ноҳамвореро тай намуд, бо гирифтани ҷом ва нишонҳои тиллои мусобиқа гоми мустаҳкаме барои ширкат дар мавсими нави футболи кишвар гузошт. тамошобинони азиз, мо дар барномаҳои қаблӣ аз марҳилаи литсензиякунонии гузаштани бошгоҳҳои Лигаи якум ва Лигаи олии футболи мамлакат аз зери назари ҳайати комиссияи Федератсияи футболи кишвар шуморо воқиф карда будем. пас аз ин марҳила дар шаҳри Душанбе бо намояндагони бошгоҳҳои Лигаҳои футболи кишвар нишасти корӣ доир гардид. тафсилоти бештар дар ин бора. 25 феврал дар остонаи мавсими нави Лигаи футболи кишвар дар маҷлисгоҳи меҳмонхонаи Атласи шаҳри Душанбе роҳбарону намояндагони бошгоҳҳои Лигаи олӣ ва Лигаи якуми футболи мамлакат нишасти корӣ доир карданд. бо суханронии ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Уронов ҷаласа ҳусни ифтитоҳ ёфт. мавсуф барои ҳама бошгоҳҳо дар мавсими соли 2022 ва ба бошгоҳҳои Истиқлол, клуби марказии варзиши Артиш ва Хуҷанд ки имсол шарафи футболи кишварро дар Лигаи қаҳрамонҳо ва Конфедератсияи футболи Осиё ҳимоя мекунанд, соли бобарору пур аз музаффариятҳоро таманно кард. Сайвалӣ Шохурбонов, директори генералии Лигаи футболи Тоҷикистон, барои ҳозирин яке аз муҳимтарин масъалаҳои пешорӯи дастаҳо, яъне литсензиякуноние ки кори онҳо санҷиш ва аз назаргузаронии талабот ба меъёрҳои гуногуни дастаҳо аз қабили меъёрҳои варзишӣ, инфрасохторӣ, маъмурии кадрӣ, ҳуқуқӣ, молиявӣ ва ҳамчунин вазъи кунунии бошгоҳҳо маҳсуб мешуд, табодули назар кард.
дар ин ҷаласа ҳамчунин дар хусуси мушкилиҳои доварӣ бозиҳои лигаи олӣ ва лигаи якуми кишвар миёни бошгоҳҳо ва масъулини департаменти доварони федератсияи футболи кишвар мубодилаи назар сурат гирифта пешниҳодҳо низ ироа гардиданд. доир ба ҷалби сарпарастон ва дигар масъалаҳо низ ҳозирин ибрози назар карда баҳри беҳбудии ин масъала пешниҳодҳои муфид карданд. ҳамчунин раҳмон муртазоев сардори шуъбаи иншооти варзишии федератсияи футболи кишвар дар фарҷоми нишасти корӣ зикр кард, ки доир ба вазъи варзишгоҳи дастаҳое ки ба талабот ҷавобгӯ нестанд ҷиҳати бартарафии онҳо то мавсими нави футбол масъулин бояд даст ба кор шаванд. аз нишасти кории федератсияи футболи кишвар акнун ба ҷараёни мусобиқаи футболи хурди миёни кӯдакону наврасони 13 то 16 солаи маҳаллаҳои шаҳри душанбе гузаронида шуд мутаваҷҷеҳ мешавем. маҳз баргузории ин гуна мусобиқаҳо заминаи хуби кашфи чеҳраҳои нави варзишӣ миёни ғунчаҳои умеди фардои варзиши кишвар шуда метавонад. ҳафтаи гузашта бо ибтикори раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри душанбе ва иҷрои дастури шаҳрдори душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ миёни кӯдакону наврасони маҳаллаҳои ноҳияҳои шаҳри душанбе мусобиқаи футболи хурд гузаронида шуд. мусобиқа аз рӯи ду сину сол баргузор гардида 60 даста беш аз як моҳ барои ҷому нишонҳои фахрӣ талош варзиданд. ҳамаи иштирокчиёни ин мусобиқа дастпарвари ягон мактаби варзишӣ ё футболӣ набуда дар майдончаҳои тоза бунёди назди маҳаллаҳояшон ва варзиши рақами яки сайёра андармон шуданду хело ҳам хуб дар рафти мусобиқаи имрӯза аз хеш бо ҳунарнамоиҳои ҷолибашон дарак доданд. бозиҳои ниҳоӣ аз рӯи ҳарду сину сол дар майдончаҳои хиёбони аҳмади дониши ноҳияи шоҳмансур ҷараён гирифтанд. миёни дастаҳои соли таваллудашон 2009-2010 нишонҳои биринҷиро тими Шоколатия, нишонҳои нуқраро дастаи Возеҳ ва ҷому нишонҳои тиллоро дастаи аҳмади дониш соҳиб гардиданд. рақобатҳо миёни кӯдакону наврасони соли таваллуди 2006-2008 низ барои ҳар кадом иштирокчӣ рангину хотирмон пасисар шуд. дастаи Неъмат Қарабоев бо нишонҳои биринҷии мусобиқа қаноат карду барои ба даст овардани ҷому нишонҳои тилло дастаи ҷавонон бо дастпарварони хиёбони аҳмади дониш мубориза бурданд, ки дар ин бозӣ мизбонон яъне дастаи аҳмади дониш музаффар гардиданд. дар фарҷоми мусобиқа ба дастаҳои ғолиб ва беҳтаринҳои мусобиқа тӯҳфаҳои хотиравию инфиродӣ тақдим карда шуд. ҳафтаи сипаришуда дар толори варзишии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои якҳарба мусобиқаи кушоди шаҳрӣ миёни кӯдакону наврасон бахшида ба рӯзи артиши миллӣ гузаронида шуд. дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи номбурда намояндагони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе, мураббиёну собиқадорони варзиш ва кормандони ғайрикасбии Unified ва варзишгарон ҳузур доштанд. дар ин чорабинии варзишӣ пеш аз 300 нафар варзишгар аз ҳама минтақаҳои кишвар ширкат варзида барои нишонҳои фахрӣ сабқат карданд. کوشش میکنم که این مسابقه را چقدر که دیده شد داوران را انتخاب کردم که یعنی در میدان یعنی شفاف بگذارد و هر یک ورزشگری که اشتراک میکند کوشش میکنم که ورزشگری که مهنت کرده است و حرکت میکند اون ورزشگری نمونه شود و قهرمان شود. میفاید یعنی محبه اونیورسالی از دو نمود ورزش یعنی دو قشه دارد، یعنی لایت یعنی گوشتنگیری در میدان ورزش و نمود دومش کلاسیکی میباشد که در میدان محاربه کردند و کوشش میکنیم که از این دو نمود ورزشگران بهترین رو انتخاب کرده و در آینده مسابقه بسیار هم ما رو انتظار است و کوشش میکنیم که بهترین رو انتخاب کرده از رایون ها و از ولایت ها یعنی ورزشگران خوب رو یک دسته جمع آوری کرده و بیرون از کشور یعنی معرفی کنیم. риштаи Unified ғайрикасбӣ имрӯзҳо дар қаламрави мамлакат дар марҳилаи нави инкишоф буда наврасону ҷавонон ва бонувон ба ин риштаи варзиш бештар мароғ зоҳир мекунанд. дар ҷараёни мусобиқа варзишгарони вилоятӣ суд ки 10 нафар иштирок доштанд маҳорати хуби варзишӣ нишон дода ба гирифтани нишонҳои фахрӣ даст ёфтанд. дар фарҷом ба беҳтаринҳои мусобиқа нишону ифтихорномаҳо тақдим гардида масири наверо барои тақвияту баланд бардоштани ҳунару малакаи инфиродии онҳо ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ заминаи хуб гузошт.
بینندگان گرامی، اکنون بر رویدادهای ورزشی جنوبی کشور یعنی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان توجه میکنیم. هفته سپری شده یک قطار چهاربینی‌های ورزشی میان سربازان و افسران و نورسان و جوانان گذرانیده شدند. متوجه باشید. امروز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان حامی و پشت و پناه دولت و ملت است. محض از زمان صاحب استقلالی کشوری محبوبمان قوه‌های مسلح مملکت پرزور و توانا گردیده سال تا سال توجه حکومت مملکت به این ساحه بیشتر می‌گردد. هفته سپری شده بخشیده به 29مین سالگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با تشبث فاکولتت پداگوژیک و ورزشی دانشگاه دولتی شهر باختر به نام ناصر خسرو در قسم نظامی 0707 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان از جانب ورزشکاران و دانشجویان این درگاه علم و معرفت یک قطار چهاربینی‌های حربی و ورزشی گذرانیده شدند. ضمن برگزاری مسابقه مسئولین ابراز کردند که سالهای اخیر امکانیت‌های برگزاری مسابقه‌های گوناگون ورزشی در قسم‌های نظامی بهتر گشته برای سربازان و افسران شرایط‌های ارزنده خدمتی حربی فراهم آورده شده ایستادند. همین است که جوانان هم در نوبت خود اختیاری به صف قوه‌های مسلح کشور برای خدمت مادر وطن حاضر می‌شوند. من بعد از ختم دانشگاه ناصر خسرو تصمیم گرفتم که به صف قوه‌های مسلح داخل شده ادای خدمت نمایم و وطن خود را حفظ نمایم. در قسم نظامی همه شرایط‌ها با پرگی تامین میباشد. همین گونه چهاربینی‌ها ما را وادار ساخت که صافدلانه و پاکوجدانانه و با اختیار خود به صف قوه‌های مسلح داخل شده خدمت مادر وطن نماییم. سپس در نزد سربازان و افسران و استادان و مهمانان دانشجویان فاکولتت پداگوژیک و ورزش مشق‌های جسمانی و آمادگی حربی نشان داده با این وسیله ثابت نمودند که در آینده می‌توانند مستقلانه کار و فعالیت نمایند. همچنین پس از نصف روزی در میدانچه بالا پوشیده ناحیه بازی دوستانه آید به فوتبال خود میان فاکولتت پداگوژیک و ورزش با تیم فوتبال این قسم نظامی دایرگشت دسته‌ها بازی جالب و دیدنی نشان دادند. یادآور می‌شود که بازی‌های دیگر به مانند والیبال و ششکه شахمات هم میان اشتراکچیان صورت گرفت که سربازان و افسران از برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی فرحمندی کرده خود را خوشبخت احساس می‌کردند. هفتم فوریه در دهه امید جماعت دهات نوزمین ناحیه دوستی ولایت ختلان مسابقه گشتین ملی گشتینگیری با حضور 5000 نفر هوادار این رشته ورزشی سنتی اجدادی ما تاجیکان برگزار گردید. مسابقه مذکور با دستگیری جوانان و صاحبکاران وطن دوست جماعت دهات نوزمین گذرانیده شده 300 پهلوان را به هم آورد. اصلا برگزاری گشتین سنتی یا باباگی ما تاجیکان در روزهای زیبای فصل بهار علل خصوص جشن نوروز بیشتر برگزار گردیده پهلوانان و دوستداران این رشته ورزش را گرد می آورد. مسابقه گشتینگیری امروز هم در یکی از موضع‌های زیبا منظره و خوشباد و هوای دامنه تپه‌های ناحیه دوستی دایر گردیده از تماشای آن دلخواه نفر روحیش بالیده می‌گردید و پهلوانی دوست داشته‌اش را هواداری می‌کرد. امروز در این مسابقه گشتین ملی گشتینگیری از تمام شهر و ناحیه‌های کشور اشتراک نموده. اینچنین از دستپروانی مؤسسه دولت مکتب ورزشی ناحیه دوستی هم اشتراک دارند. باوری کامل دارم که در این مسابقه جایهای نمایان یعنی برآمد خوب در اینجا نشان میده. صاحبکاران با ننگ و ناموس ناحیه دوستی در آینده نیت دارند که در هر جماعت همین خیلی گشتین‌های با شکوه در همه دهها و محله ها برگزار نمایند. این هم باشد بر رشد و نموی گشتین ملی در ناحیه مساعدت می نماید. طبق اطلاع مسئولین مسابقه پیش از همه هدف و مرام برگزاری چنین مسابقه‌های باشکوه این ترغیب و تشویق گشتین ملی بوده. همچنین در همین زمینه رشته دوستی و رفاقت را میان پهلوانان همسایه دهها گسترش می‌دهد. همچنین پهلوانانی که در جریان این چهاربینی ورزشی مهارت بلندی گشتینگیری نشان داده و گرفتن دستاورد مشرف می‌گردد باز در مسابقه‌های من بعد که در عرفه جشن نوروز عالم افروز برگزار می‌گردند حقوق شرکت ورزیدن را پیدا می‌کنند. در فرجام از 300 گشتینگیری که میان هم دست به گریبان شدند 100 نفرشان با تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند.
در مرکز مأموری شهر بختری ولایت ختلان از روی نمود گیمناستیک بدیعی برای سفربر نمودن بهترین ورزشکاران این رشته مسابقه انتخابی برگزار گردید که بهترین های آن به شهر دوشنبه جهت معرفی شهر بختر می روند. مسابقه نام برده با تشبث مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 1 ولایت ختلان در تالار ورزشی مؤسسه تعلیمی رقم 1 شهر بختر 100 نفر ورزشکاران این رشته را به هم آورد. گیمناستیک بدیعی یکی از نمودهای معمولی ورزش محسوب شده طی سالهای اخیر در ولایت ختلان با فراهم آوردن شرایط‌های معاصر این نمود رشد و رونق می‌یابد. هدف اساسی برگزاری این تدبیر ورزشی دوستی رفاقت میان ورزشکاران، تشکل طرز حیاتی سالم، جلب جوان دختران به این نمود و معین نمودن دسته منتخبی ولایت برای اشتراک نمودن در مسابقه‌های سطح بلند محسوب می‌شود. در ادامه نورسان در حیات گروهی و انفرادی هنرنمایی کرده مهارت بلندی ورزشی نشان دادند. با مسابقه انتخابی جای یکم را گرفتم و باز ما در باره مسابقه جمهوری تیاری دیده در آن هم میخواهم که جای اول را گیرم و من به تمام همسفران خودم میخواهم گفتنیم که همین به همین نمود گیمناستیک بدیعی یعنی مشق کرده آنها مثل ما تمام نزدیکی آن را از خود کنند و در آینده نیز تعداد گلدختران همین گیمناستیک بدیعی زیاد گردد. همگی تعداد مدال های من 46 تا بوده، از آنها 3 تاش جای سوم و 5 تاش جای دوم میباشه و تعداد دیگرش جای یکم بوده. باز من میخواهم تعداد مدال های خود را زیاد گردانم. با گفته سرمربی ولایت ختلان آید به گیمناستیک بدیعی محمد صادق محمدوف با نتیجه گیری و اشتراک ورزشکاران نورس بهترین ها انتخاب گردیده در هیئت منتخبی دسته ولایت ختلان و مسابقه های جمهوری راه خط به دست می آورند. البته باعث تحسین است که نورسان و جوانان و سربازان و افسران دوام یک ماه آخر در مسابقه حربی ورزشی فعالانه شرکت ورزیدند و هنر و ملکه خویش را نشان دادند. سربازان و افسران ولایت سوخت هم روز ارتش ملی را با مسابقه های گوناگون ورزشی رنگین و خاطرمان تجلیل کردند. گزارش در این خصوص. خدمت سربازان و افسران را به ورزش تصور کردن غیر امکان است. همساله بخشیده به روز ارتش ملی در قسم‌های حربی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌های حربی ورزشی دایر کرده می‌شوند که در آنها سربازان و افسران ورزش دوست با شوق و هوس بی‌اندازه شرکت می‌ورزند. سال روان هم بخشیده به این روز تاریخی در همه منطقه‌های کشور مسابقه‌های گوناگون ورزشی به مقصدی باز هم صیقل دادن هنری انفرادی سربازان و افسران گذرانیده شدند. با دایر گردیدن چنین چاره‌بینی‌های ورزشی رشته دوستی و رفاقت میان سربازان زیاد گشته زمینه خوبی به طرز حیاتی سالم روی آوردن آنها می‌گردد. همساله از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت شرایط‌های خوب مهیا گردانیدن برای سربازان و افسران تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود که محض نتیجه همین تدبیرها است که امروز سربازان از چنین امکانیت‌های مساعد استفاده برده ادای خدمتی ما در وطن می کنند. طبق اطلاعات مسئولین قسم‌های نظامی از مشغولیت‌های دوست داشتنی سربازان این پیش از همه ورزش است که آنها همواره به آن اندرمان می‌شوند و روح و جسم خویش را سالم نگه می‌دارند. در قسم‌های نظامی بیشتر از روی تورنیکشی، وزنه‌برداری، گوشتین، ورزش سبک، تیرپرانی و دیگر نمودهای ورزش مسابقه‌ها گذرانیده می‌شود. سربازان و افسران هم در نوبت خود از برگزاری چنین چاره‌بینی‌های ورزشی فرحمند می‌گردند و با سری بلند خدمتی ما در وطن می‌کنند. دوستان ارجمند، به طور اخچام دیگر رویدادهای ورزشی هفته سپری شده را در بخش خبرریزی برنامه منظور شما می‌گردانیم. متوجه باشید. هفته گذشته در مجمع ورزشی خدمات علاقه شهر دوشنبه اولین مسابقه در سال 2022 عاید به باکس میان کلانسالان گذرانیده شد. در آن 60 ورزشکار شرکت ورزیدند که از روی 13 وزن مردان و 6 وزن بانوان برای نشانهای فخری مبارزه بردند. در انجام غالیبان از روی وزنهای مختلف معین شده با نشانهای فخری سرفراز گردانیده شدند. 27 فوریه با ابتکار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه مسابقه کشادی شهری عاید به بدمینتون گذرانیده شد.
дар он 70 нафар варзишгар аз қаламрави шаҳри душанбе барои нишонҳои фахрӣ талош варзиданд. Мавриди зикр аст ки беҳтаринҳои мусобиқаи мазкур роҳхати ширкат дар мусобиқаи ҷумҳуриявиро ки моҳи март дар шаҳри Бохтар доир мегардад ба даст меоранд. дар анҷом ғолибон ҳам дар ҳайати даставӣ ва ҳам инфиродӣ бо нишону ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҳафтаи гузашта дар толори варзишӣ ҷашни шаҳри Хуҷанд мусобиқаи шаҳрӣ оид ба каратедо миёни наврасону ҷавонон гузаронида шуд. дар мусобиқа 250 нафар варзишгар иштирок карданд. мақсад аз баргузории мусобиқа ин рушду равнақи ин риштаи варзиш дар шаҳри Хуҷанд арзёбӣ гардид. дар фарҷом беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе давоми 2 рӯз фестивали дӯстии афсарону сарбозон ва ҷавонони синни хизматӣ таҳти унвони барои давлату миллат содиқона хизмат мекунам баргузор гардид. дар он сарбозону афсарони қисмҳои мудофиа, гвардияи миллӣ, вазорати корҳои дохилӣ, қушунҳои сарҳаддӣ ва дигар сарбозону афсарони гарнизонии шаҳри Душанбе ширкат варзиданд. мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили футбол, волейбол, давидан ба масофаи 100 метр, вазнабардорӣ доир гардида дар анҷом беҳтаринҳо қадрдонӣ шуданд. 26 феврал дар майдони нишони давлатии шаҳри Душанбе тамринҳои оммавии пагоҳи рӯзӣ гузаронида шуданд. боиси ёдоварест ки саҳаргоҳон ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ шуғул варзидан метавонад боиси фаъолияти босамар дар давоми рӯз гардад. мураббӣ ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта ба сокинон машқҳои сабуки гуногунро талқин мекунад. ҷалби беш аз 700 нафар дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ба тамринҳои солимгардонӣ ин аз ҳаёти солимро пеша кардани онҳо дарак медиҳад. бинандагони азиз, ташаккур ба шумо ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамраҳӣ кардед. барномаи иттилоотии ҳафтаи варзишро инҷо ба поён мебарем. барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома доранд. моро пайгирӣ намоед. хайр.